In die nuus vanaand, die departement van vervoer maak reuse opgraderings oor die volgende 5 jaar aan die N2 en N3 bekend. Nog tientalle leerlinge in verskeie provinsies wat na bewering vergiftigde kos eet, is siek. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuus op S3. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, sê padvragmaatskappye en motoriste gaan 'n sug van verligting slaak omdat die opgradering van paaie vir verkeersverligting op die N2 en N3 gaan sorg. Die reuse opgradering gaan minstens 5 jaar duur en sowat 50 miljard rand kos. Volgens die departement is die opgraderings noodsaaklik om die streekse infrastruktuur te verbeter, padveiligheid te verskerp en ekonomiese groei 'n hupstoot te gee. Die ontwikkelings op die N2 en N3 is die grootste padopgraderings in dekades. 70% van die vrag wat op land vervoer word, beweeg op die N2 en N3 na en van die Durban en Richards Bay hawe. Die 4,5 miljard rand se Kei-Ridge projek in Peaceville is tans in aanbou. Dit gaan bestaan uit 'n nuwe brug wat die N3 met verskeie hoofweë verbind en 'n vragterminaal gaan insluit. Die regering sê die uitbreiding van die N3 sluit 4 ekstra bane in, wat verkeersdruk gaan verlig en ongelukke gaan verminder. Most of this highway will now be 4 lanes or 5 lanes between Pietermaritzburg and Durban. And of course, we're also focusing on the safety issue. And this particular area that you can see behind me has been an area where there has been high accident rates. There's also been a lot of congestion because trucks have to change down to a lower gear. The idea of this amazing bridge, which is costing about 4.5 billion rand, is to completely remove the curves and the steep inclines in the road. Die projekte gaan na verwagting ook 35.000 werksgeleenthede skep. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL gaan meer as 300 miljoen rand belê om jong mense in konstruksie op te lei. Many people leave FET colleges or universities and they never get work. And the reason that they never get work is that they've never completed the technical part of their training. State-owned companies historically played a very important role in providing that technical experience. And I'm very pleased to say that on this project, SANRAL will spend 340 million rand, ensuring that young people who have left formal technical education get the necessary work experience so that they can be properly registered. Verkeersamptenare in KwaZulu-Natal sê hulle werk nou saam met die polisie aan sekere projekte in 'n poging om die konstruksiemafia vas te vat. Die Weskaapse regering het 'n ooreenkoms met 'n hernubare energiemaatskappy aangegaan om herlaaistasies vir elektriese motors en vragmotors op te rig. Altesaam 29 van die stasies gaan opgerig word met 18 herlaaiplekke vir voertuie en 11 vir vragmotors. Wêreldwyd is motorvervaardigers besig om na elektriese voertuie oor te skakel. Na verwagting sal 44% van Europa se voertuigverkope teen 2030 geen koolstofgasse vrystel nie. In die Oos-Kaap is die motorvervaardigingssektor die provinsie se grootste ekonomiese dryfveer. Die herlaaistasies sal die weg baan vir die groen oorgang in die sektor. We've got a long-standing partnership with Nelson Mandela University, where we have already trained a couple of young people and incubated some on electric vehicles, right? And we are continuing to do that. Die projek is 'n belegging van sowat 11 miljard rand in die motorsektor. We've realized that the migration to electric vehicles is almost unstoppable and is happening as we speak. And you can either view it as a threat or an opportunity. Luckily, they've embraced it as an opportunity. So the job creation is really multifaceted. If we migrate to electric vehicles and we don't have to import the energy in the form of petrol and diesel,
the country will save in the order of 300 billion rand a year in foreign exchange. Die provinsiale regering is in sy skik met die ooreenkoms. As we were in China with the premier, we met with the Golden Dragon. Those are manufacturing electric buses, and also with CCIG, they are manufacturing electric trucks, and they have signed an agreement with East London IDZ. So they will come and manufacture them and assemble them here in the Eastern Cape. Die herlaaistasies sal langs hoofroetes reg oor die provinsie opgerig word. Die groen energie sektor het die regering versoek om die energieverspreidingsstelsel te desentraliseer deur mikrokragnetwerke vir plaaslike elektrisiteitsverspreiding te skep. Verteenwoordigers van die sektor en sakeliggame het op die laaste dag van die Afrika Olieweek-konferensie in Kaapstad gesê desentralisasie kan tot laer kragpryse lei. Deelnemers het bekostigbare alternatiewe voorgestel te midde van groot ontsteltenis oor Eskom se voorgestelde 36% kragtariefverhoging. I would like to see a situation where people have self-determination around what kinds of power they want to get and how they're going to use it in their own locality. And if a person says, hey, I would rather use A because it's from a company X, then they do that. If they say, I want to use B because it comes from the community down the road that has its own microgrid and it can feed into here with a trader facilitating the process, then that's good, because at the end of the day, and I think that's the point, is that it needs to be affordable and we just need that power. Sommige betreurde dat Suid-Afrika nie regulasies het wat mikronetwerke aanmoedig nie. Ander vra dat munisipaliteite se alleenreg op plaaslike kragverspreiding afgewentel moet word. In distribution networks, somebody wants to set up shop and sell cheaper electricity to community members, but they're blocked from doing so because the local municipality's got an exclusive monopolistic distribution license. It creates so many problems, and we basically that system is no longer fit for purpose. Die wyse waarop olie en gas ontwikkel word is ook druk bespreek. We need to continue, as we go through that transition, we need to continue to develop oil and gas, but in a sustainable and decarbonised manner. And I think everybody we've spoken to here is cognizant of that and wants that as well. Die konferensie vind volgende jaar in die Ghanese hoofstad Accra plaas. Harde woorde het tydens 'n parlementêre komitee-sessie geval tussen die openbare beskermer, advokaat Koleka Tgaleka, en haar voorganger Busisiwe Mqwebane, nou 'n MK-parlementslid. Die uitgeskopte Mqwebane, wat die MK-party in die portefeuljekomitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling verteenwoordig, het Tgaleka met vrae gepeper oor haar bestuur van die kantoor. Sy het parlementslede ingelig dat sy dringend met president Cyril Ramaphosa gaan vergader oor die finansiering van haar kantoor. When people have the responsibility to do their... Mqwebane vervul nou 'n oorsigrol oor die einste instelling wat haar in 'n staat van beskuldiging geplaas het. Tgaleka het in haar voorlegging onthul dat die meeste van haar personeellede met geestesgesondheidkwessies sukkel. We could not move forward without a proper diagnosis of how we got into the challenges that we had become. The majority of staff at Public Protector South Africa suffer from severe psycho-emotional distresses. Oppositielede, veral Mqwebane, was omgekrap omdat die vergadering met Tgaleka virtueel gehou is. What is the current public protector's vision? Because the previous public protector, I had Vision 2023 with 7 pillars, which they are still operating under. And the issue of the Section 194 inquiry, which is always being repeated. Again, I think the public is aware that that office used to be operational, used to get 3 clean audits. To Vaidi Hara. This committee actually has a member who's conflicted when it comes to the issues of the public protector, because she's the impeached public protector, and some of the matters that she even alluded to are matters that were ventilated in the Section 194 committee, in which staff of the public protector had testified as a chairperson during her tenure. Now, chairperson, what is critical? I don't think it's proper for you to even allow this, because I'm a member of parliament here.
So I don't know why you allow her to just raise this nonsensical issue. Firstly, Chairperson, I must allude that my address cannot be alluded to as nonsensical. Being a member of parliament doesn't give anyone unfettered powers to be disrespectful to the next person. I am the public protector and office bearer, and I'm an officer of the court, being an admitted advocate. We owe one another mutual respect. Die komitee-voorsitter, Ola Nola, het Nkwebane oor die vingers getik oor haar benadering, maar ook vir Kaleka versoek om nie die artikel 194 proses op te haal nie. Eibre Babie, SABC Nuus Parlement. Die direkteur van openbare vervolgings in Limpopo gaan niemand vervolg na aanleiding van die geldwasery en korrupsieklagtes wat Arthur Fraser teen president Cyril Ramaphosa en generaal-majoor Wally Rode ingedien het nie. Die klagtes het gevolg na die diefstal van etlike miljoen Amerikaanse dollar by die president se Palapala wildsplaas in Bella Bella in Limpopo. Die direkteur sê die besluit is geneem nadat alle bewyse ondersoek is en bevind is dat daar nie 'n redelike vooruitsig is van suksesvolle vervolging nie. Die EFF in die Vrystaat gaan môre 'n strafregtelike klag indien teen die premier Queen Letsoa Matai en haar eggenoot Lawrence Matai oor beweerde omkoopgeld van miljoene rand wat hulle van 'n kontrakteur ontvang het. Die party sê hy is in besit van 'n gelekte boodskap van die kontrakteur aan die premier, waarin na bewering melding gemaak word van verskeie transaksies met die Matai familie. Dit sluit glo 'n motor in wat die kontrakteur vir die familie gekoop het, 'n bedrag van 4,5 miljoen rand wat op hulle bestee is en hulp met vervoer na die ANC Vroueliga se konferensie. Die kontrakteur het glo 'n kontrak gekry om 'n pad in tweespruit te bou terwyl sy maatskappy in sakeredding was. Die EFF se provinsiale sekretaris, Bosanko Msimanga, sê Letsoa Matai was LER vir gemeenskapsveiligheid, paaie en vervoer toe die kontrak toegeken is. Even though Premier has declared that he's going to fight corruption, it's rather very embarrassing that she finds herself at the middle of it. So as economic freedom fighters, tomorrow at 10 o'clock, will go and open a criminal case against the Premier and his husband. It came to our mind and we're asking ourselves that how do you appoint a company that is on business rescue, only to find that at the later stage the aim was to take bribery, and the only way to take bribery is to appoint those who are compromised. Onbevestigde berigte dui daarop dat minstens 5 mense dood is in die oostelike kusstaat St. Lucie nadat orkaan Milton Florida in die VSA met 'n maksimum windsnelheid van 195 km/h getref het. Die noodlottige tornado het huise en paaie vernietig, asook kitsvloede en kragonderbrekings tot gevolg gehad. Die Tampa Bay gebied het egter die katastrofiese oorstromings waaroor daar gewaarsku is, vrygespring. Florida se gouverneur Ron DeSantis meen die skade wat die orkaan Milton aangerig het is nie so erg soos gevrees is nie. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene. Meer as 3 miljoen huise en sakeondernemings in Florida was vroeër vandag nog sonder elektrisiteit. Sommige wag al dae vir die kragtoevoer om herstel te word nadat orkaan Helene die gebied 2 weke gelede getref het. Milton het naby Siesta Key in die Sarasota distrik, suid van die stad Tampa, aan land gekom. It moved quickly across central Florida overnight, producing significant flooding and damaging winds near its path. The storm did bring much destruction and damage. Tornadoes ravaged parts of the east coast of the state. Flooding occurred on the west and east coast, and strong winds lashed the state, especially in Pinellas, Hillsborough, Manatee, and Sarasota counties. Over the last 24 hours, heavy rainfall totals upwards of 10 to 15 inches has been observed across much of the Tampa Bay area, Nature Coast.
Milton het ook ten minste 19 tornado's veroorsaak wat skade in talle provinsies aangerig het en ongeveer 125 huise vernietig het. Die Suid-Koreaan Han Kang is aangewys as die wenner van die 2024 Nobelprys vir letterkunde. Kang het die toekenning gekry vir haar intense poëtiese prosa oor historiese traumas en die broosheid van menselewe wat sy in haar moedertaal gepubliseer het. Suid-Koreane het Kang se oorwinning met vreugde verwelkom. Sy is die eerste Suid-Koreaan en die 18de vrou wat die letterkundeprys wen en steek sowat 19 miljoen rand in haar sak. Die onderwysdepartemente van Gauteng en Limpopo ondersoek verskeie gevalle van beweerde voedselvergiftiging nadat meer as 100 leerlinge in die twee provinsies siek geword het. In Gauteng is 70 matriekleerlinge van 3 skole aan die Wesrand in klinieke in Carletonville behandel nadat hulle maagkrampe en diarree ontwikkel het. In Limpopo is 35 leerlinge van die Makahlule Primary School buite Malamulele in die hospitaal opgeneem nadat hulle siek geword het. In Limpopo word die besmetting van kos van die skool se voedingsprogram, water en kos wat van handelaars gekoop is ondersoek. Die owerhede het monsters van die skoolkombuis en die tank en boorgatwater vir toetsing geneem. Because we suspected that it's a food poisoning because they were having a headache, then we have to establish as to whether maybe those were the only stuff which were consumed on that day. But the indication is that there are street vendors around where learners it's reported that some of them consumed their popcorns and zimbas around. Die voorvalle volg enkele dae na 5 kinders in Naledi en Soweto dood is nadat hulle vergiftigde kos geëet het wat na bewering by 'n plaaslike spaza winkel gekoop is. Die 70 leerlinge wat in Carletonville behandeling vir moontlike voedselvergiftiging ontvang het, het 'n matriekkamp by 'n skool in Vogville bygewoon. Daar word vermoed dat hulle siek geword het nadat hulle kos geëet het wat hulle by 'n spaza winkel gekoop het. We have confirmed with the hospital actually that all learners have been discharged and they were well taken care of. The hospital confirmed that they are finalizing the process of having the food samples just to do necessary tests. But they also confirmed that they took necessary blood samples as well from learners. As soon as the results are out, they should be in a position to give us that update to say the results are out and what might have been the challenge, with the food that has been consumed by these learners. 'n Sleutelfiguur in die stryd teen korrupsie in Suid-Afrika. Soos oudregter Willem Heath beskryf wat gisteraand in Kaapstad oorlede is. Hy was 79. In sy huldeblyk het president Cyril Ramaphosa gesê Heath sal altyd onthou word as die vroeë argitek van die regering se pogings om korrupsie hok te slaan. Willem Heath is geloof vir sy bydrae tot konstitusionalisme en die regslandskap in Suid-Afrika. Hy is in Januarie 1945 in Boksburg aan die Gautengse Oosrand gebore en het sy BA en LLB grade in die 1960s verwerf. Hy was die jongste regter wat in die laat 1980s in die pre-demokratiese Suid-Afrika aangestel is en is aanvanklik na die destydse Ciskei se Hooggeregshof gesekondeer. There wasn't any will for the people in the different homelands to get justice, to feel that they have access to justice, to feel that they have the ability to actually assert their own rights. And that's what he wanted to do. And when he arrived in Besoek at the High Court there, the court roll was 6 years behind. So you can imagine how many people never had access to justice. And through total dedication, he brought that court roll up to date within 6 months. Hy het tussen 1995 en 1997 die Heath-kommissie van ondersoek gelei om regeringskorrupsie in die Oos-Kaap te ondersoek. In Maart 1997 is Heath deur oud-president Nelson Mandela aangestel as die eerste hoof van die spesiale ondersoekeenheid.
Die konstitusionele hof het egter later beslis dat sy posisie nie strook met die grondwet nie, wat sy termyn as hoof van die eenheid beëindig het. There was a very fine line, and that's what the Constitutional Court found later, is that for a judge to be in charge of an investigative body, that there was an intrusion between the judiciary and the executive. But the court also found that Mandela and my father acted in good faith. Heath laat sy seun, dogter en 2 kleinkinders agter. Begrafnisreëling sal later bekend gemaak word. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8:00 vertoon het. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref bewolkte toestande kan verwag word in die oostelike helfte van die land met enkele buie wat strek van Limpopo oor dele van die Noordwes Gauteng asook Mpumalanga, Oos-Vrystaat tot in dele van die Ooskaap. Stormsterk wind kan verwag word kuslangs en 'n fris tot sterk wind kan ook verwag word aan die binneland. As ons kyk na môre, bewolkte toestand in noordoostelike dele van die land met oggendmiskolle wat verwag kan word aan die grensende binneland van die Ooskaap asook aan die Weskus. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus en sterk wind kan verwag word aan die binneland. Dit is 'n weerwag uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir môre vanweë al veldbrande en dit is in die grootste dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dele van die Ooskaap, asook in dele van Limpopo. Dan kyk ons na ons minimum en maksimum temperature. 'n Warme dag kan verwag word in Gauteng. Temperatuur in laat 30's kan verwag word. Pretoria se maksimum is 34, asook Vereniging. Dan beweeg ons na Limpopo. 'n Sonnige dag kan verwag word, is ook baie warm. Mokopane se maksimum daar is 35, asook Bella. Dan beweeg ons na Mpumalanga. 'n Warme dag kan verwag word, so gedeeltelik bewolk in hierdie provinsie. Sekunda te minimum van 11 en 'n maksimum van 32. Die kook styg tot 36 grade in Skukuza. In kuslangs in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte toestande en dit is warm, lei die smidde te maksimum van 35 grade. In die Ooskaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander is koel tot warm, Graafrenet se maksimum is 31, Willowmoor te minimum van 11 en 'n maksimum van 30 grade. In die Weskaap is 'n mooi dag wat verwag kan word, ander is gedeeltelik bewolk, Glen Willem met 'n maksimum van 30, Beaufort Wesse maksimum daar is 32 grade. In die Noord-Kaap 'n bloedige warme dag kan verwag word in Appington met 'n maksimum van 38 grade. Calvinia se minimum is 9 en 'n maksimum van 32. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. 'n Warme dag kan verwag word, temperature in die 30's kan verwag word. Gariep se maksimum is 31 asook Wepener. Botawil het 'n maksimum van 38 grade. Dan laastens Noordwes. Dit is 'n warme dag wat verwag kan word, ook gedeeltelik bewolkte toestande. Rustenburg het 'n maksimum van 34, Mahikeng se maksimum daar is 33, Vryburg die kook styg tot 35 grade, Taung se maksimum daar is 36 grade. Dis nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.